Okey, baiklah, di sini kita akan belajar apakah jenis-jenis proposal yang ada. Okey, dalam freelancer.com, jenis proposal tidak ditetapkan, tetapi anda sebagai freelancer, anda perlu kreatif untuk memilih jenis proposal yang sesuai berdasarkan job details yang dipaparkan oleh pihak klien. Jadi di sini ada 3 jenis proposal, di mana yang pertama offer type proposal, yang kedua question type proposal, dan yang ketiga adalah past sample type proposal. Ketiga-tiga proposal ini boleh digunakan dalam apa jenis bidding, tetapi bergantung kepada job details yang diterangkan oleh pihak klien. Okey, baiklah, kita tengok yang pertama iaitu offer type proposal, di mana struktur dalam offer type proposal dimulakan dengan greetings, introduction and experience anda ceritakan, kemudian problem statement and proposed solution. Okey, di mana problem statement ni berdasarkan apa problem yang klien hadapi. Jadi kalau kita tengok di sebelah kiri ni adalah project details yang dibid sebentar tadi, okey, di mana fire grill, project fire grill, dan apakah problem yang klien hadapi adalah klien inginkan logo designer untuk menciptakan logo untuknya. Jadi itu adalah problem statement. Manakala proposed solution adalah anda beritahu yang anda boleh hasilkan logo mengikut kriteria yang diberikan oleh pihak klien. Kemudian yang keempat, anda letak offer your additional services. Jadi ini penting, di mana ini adalah membezakan proposal ini dengan proposal yang lain, di mana kita offer free services ataupun additional services dengan additional fee kepada pihak klien. Bukan klien saja akan dapat logo, klien juga akan dapat beberapa item selain daripada logo apabila mengambil kita sebagai freelancer. Dan yang terakhir adalah closing. Okay, kita tengok contoh proposal yang menggunakan structure offer type. Jadi kalau anda lihat di sini, ini adalah sample proposal daripada structure offer type tadi. Di mana yang pertama, kalau anda lihat di sini, kita letakkan experience dan juga pengenalan tentang diri kita. Okey, serta anda boleh letakkan juga problem statement dalam perenggan yang pertama. Okey, yang ni greetings. Okey, kemudian yang bawah ni anda nampak. Kemudian yang bawah ni anda lihat experience in graphic design for almost 5 years and have broad knowledge on restaurant services and branding. Okey, ini anda perlu highlightkan kerana klien ni adalah klien restoran. Jadi anda kena bagi tahu yang anda pun buat restaurant services. Kerana dengan cara ini akan menampakkan anda ni relevan kepada klien. Kemudian kita letak di sini problem statement, as I concern that you need restaurant logo design with word fire grill. Jika anda lihat di sini, kita ulang semula perkataan with word fire grill ni daripada perkataan klien. Yang mana ini adalah request by klien. Kemudian you need something look like grill and fire. Okay, look like grill and fire. Kita ulang semula. Tujuannya adalah nak menunjukkan kepada pihak klien yang kita adalah serius dan kita membaca segala detail yang ditulis oleh pihak klien. Kerana ada freelancer di luar sana yang spam bidding, mereka hanya copy paste saja template bidding, di mana mereka akan kata I'm a right person for you for this project, and then mereka terus send tanpa mengulangi apa yang klien request. Dengan cara begitu, seolah-olah klien akan nampak anda ni seorang yang tak serius dan spam bidding kepada projek-projek yang baru masuk dalam platform freelancer.com. Okey, seterusnya kalau kita lihat di sini, anda boleh letak juga berapa hari boleh siap. Dalam option di atas tadi anda letak 3 hari. Manakala dalam writing proposal pun anda boleh mention sekali lagi, iaitu 3 hari bekerja. Dan ini adalah keunikan offer type. Anda letak additional services, di mana pertama I'll provide mockup design for the logo. Kemudian complete access to raw file, di mana kita akan bagi raw file dalam PSD and AI untuk kegunaan klien. Dan yang ketiga, I'll help 3 time mana amendment. Okay, ini adalah services yang kebiasaan diberikan oleh graphic designer terhadap logo-logo yang mereka design. Kemudian yang terakhir, anda letakkan closing, iaitu thank you for reviewing my proposal and looking forward to your positive feedback. So ini adalah contoh offer type proposal. Kita tengok kepada proposal yang kedua, iaitu question type proposal. Okay, question type proposal strukturnya sama, di mana job post yang sama. Yang pertama, kita akan start dengan structure greetings. Kemudian yang kedua, introduction and experience. Yang ketiga, problem statement and proposed solution. Yang keempat, question. Dan yang kelima, closing. Okay, dan ini perbezaannya adalah nombor 4, iaitu question. Jadi kita lihat contoh dalam question type macam mana. Okay, teks yang sama, greetings, dan kita akan letakkan experience serta kita akan ceritakan problem statement dalam perenggan yang pertama. Manakala perenggan yang kedua, kita letakkan question type. Okay, question type macam mana? Kalau anda lihat di sini,
However, there is a few questions that concern me regarding your job details, such as, ni kita letaklah, how long is the estimated time duration to complete the project? Okay, ini adalah persoalan yang boleh diajukan kepada pihak klien, okay, dalam structure question type. Dan kemudian anda boleh tanya lagi, do you have any sample I probably could refer in order to make the logo more match-made with it? Jadi anda lihat di sini ayat-ayat seperti ini sesuai untuk ditanyakan kepada klien kerana klien kemungkinan ada hasil yang klien suka dan dalam question type kita tanyakan soalan tersebut kepada klien. Menyebabkan klien akan tertarik untuk membalas pertanyaan kita dengan chat ataupun dengan interview kita dalam proses yang seterusnya. Kemudian closing kita letak thank you dan kemudian letakkan regards, nama di bawah dan letak title anda, expert logo designer ataupun logo designer dan sebagainya. Okay, ini adalah proposal past sample type di mana job post yang sama tetapi kali ini kalau anda lihat strukturnya sama dan yang keempat ini terus letak state and experience and provide past sample ataupun portfolio. Okay, di sini anda tidak bertanya soalan dan anda juga tidak offer apa-apa servis, tapi anda meletakkan portfolio ataupun hasil kerja anda kepada klien untuk dirujuk oleh pihak klien. So, ini adalah contoh proposal untuk past sample type di mana benda yang sama kita akan ulang daripada dua sampel di atas, tetapi untuk past sample type kita akan letak sebegini. Jadi apa yang membezakan past sample type ni, anda tengok yang ini, di mana as this is not my first time doing branding design for restaurant services, here is my portfolio for your reference here is my portfolio for your reference of my past sample logo product. Dan apa yang anda letak adalah link account freelancer anda ataupun apa-apa link yang menunjukkan hasil portfolio anda dalam platform-platform yang berbeza. Okey, kalau anda lihat di sini ianya lebih straightforward dan lebih mudah untuk anda hasilkan past sample type. Kemudian anda letak closing dan letak nama anda. Jadi terdapat 3 jenis sampel proposal yang anda boleh gunakan dan anda boleh rangka untuk hantarkan proposal kepada pihak klien. Jadi di sini untuk job yang ini di mana saya akan gunakan proposal offer type untuk ditulis dalam bidding sebentar lagi.